We have been to a lot of things lately, mga kaigsunan, but still, we believe that God is in control. Amen? Thank you, Lord. Let me pray real quick. Father, we thank you for being with us today through your presence, through your word. Salamat, Ginoong, ang imuhang pulong mo ay nagapalig-on ka namo, naga-encourage ka namo, Lord. And today, Lord, we are going to listen to what you want us to receive today. Ang mga kasing-kasing Ginoo among andamon, among hunahuna, Lord, among i-open, Lord, so that you can speak to us. Panalangin ni Lord ang tanan nga naa dinhi. Lahi-lahi man siguro mi Lord og sitwasyon sa kinabuhi karon. Pero kabalo mi Lord nga isa lang gyud ang solusyon. Ikaw ang imong gahom, ang imong milagro, mag-work ka namo. Salamat sa matag-usa. In Jesus' name. Ug ang tanan mo sultig, Amen. Amen, amen. Palakpakan muli natin si Lord. Come on. Thank you, God. Thank you, Lord. We are now on our 4th week sa atong series, Forward March, mga kaigsuonan. And we have been talking about in Philippians chapter number 3, verse 12 to 16. This is the writings of Apostle Paul. Niya na si Apostle Paul, I don't mean to say that I have already achieved things or that I have already reached perfection, but I press on to possess that perfection which Christ Jesus first possessed me. Verse number 13, sabi niya, No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Pressing on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. And then the last verse 15 and 16, mo na yung ato ang topic karong gahapon na igsoon. It says here, let all who are spiritually mature. Okay, sabihin natin, spiritually mature. Ang ato ang goal is that dili ta magpabilin nga mga immature. Ang atong goal dili ta magpabilin nga mga baby Christians, but we want to become spiritually mature. Kung ang atong physical body naga-mature, ang atong hunahuna ga-mature, I pray all the more that our spirit is going to become mature. Amen? Why? Because the product or the result of spiritual maturity is agreement. Okay? Agree on these things. If you disagree on some point, I believe God will make it plain to you, but you must hold on to the progress you have already made. We have been talking about, ang pinakauna, we have been talking about go on. We have been talking about pressing on last Sunday. Tonight, we're going to talk about agree on. Say with me, agree on. Another person on your left, sabi mo sa kanya, agree on. More than any time in our history in the Philippines, mga kaigsuonan, or even where we are living right now, I believe we need to understand the importance and the power of agreement. Say with me, agreement. Yan pag-uusapan natin ngayon, agree on, mga kaigsuonan. Nakita nato ang effect kung unsa ang mahitabo sa isa ka nasod nga wala nag-agree. Sa isa ka relationships nga wala nag-agree. Sa isa ka kinabuhi nga wala nag-agree, mga kaigsunan. Gubot kaayo. If there is no agreement, there is always argument. I want you to understand this, nganong importante nato ni mahibalan, because the key, agreement is the key for acceleration. Unity, if there is unity, there will always be progress. But where there is division, when there is division, there is always destruction and delay, mga kaigsunan. That's the reason why the enemy is working hard. The enemy is trying to do overtime, mga kaigsunan, to what? To divide. To divide our nation, to divide the family, to divide husband and wife, to divide anak nga to sayahang ginikanan, to divide ourselves among ourselves, mga kaigsunan. Why? Because if you are in disagreement, if you are not in agreement, listen to me, you cannot move forward. I hope and I pray that you get that.
Agreement is the key to acceleration. Agreement is the key to advance. Pag walang agreement, mga kapatid, you cannot move forward. Just like in the book of Amos, chapter number 3, verse 3, sabi dito, how can two walk together unless they agree? How can two walk together unless they agree? I need somebody to help me. I'm going to illustrate something sa inyo, ha. I want to show you what the picture of agreement is. This is agreement. You're walking side by side, together. Okay? You are in unity. You are in harmony. Pag sinabi kong takbo tayo, takbo. Pag sinabi kong slow down tayo, slow down. Pag sinabi kong liko sa left or right, we're gonna do it. Because this is the picture of agreement. Amen? But this agreement is this. The book of Amos says, how can two walk together? So it's impossible. How can two walk together if there is no agreement? Ang first picture of agreement, this agreement is this. My direction is going here, his direction is going there. So what will happen kung padulong ko diri, tapos padulong ko siya dito? What will happen? Tension is there. We're pulling each other. Right? So sa inahitabo, sinahitabo, walay na adtuan. Busy, na ikalihukan, naubos na imong kusog, pero why na abtan? Hello? Murag hinay man. Ang uban siguro na murag, Pastor, ingon ana lagi mi sa akong asawa. Ingon ana lagi mi sa akong bana. Ingon ana lagi mi sa akong pamilya, Pastor. Kanang busy kay mi pero wag gyud mi nahuman. Daghan kay mi gihunahuna pero wag gyud mi naabtan. Kay nga naman, lahi-lahi man mog direksyon. Walay agreement. Another picture of agreement, dili masiguro siya mo kalaban pero gusto lang niya mo lingkod. Ikaw gusto mo go pero siya gusto mo stay. You wanna go, he wants to stay. So si mahitabo, you're gonna drag this person. Right? Ang nangyayari, nagiging pabigat. Kasi ikaw, you wanna move forward, she wants to stay. Ang hirap kaya kausap yung taong ayaw magbago. Ang hirap. Hello? Ang hirap kaya kausap ng taong ayaw mag-change. Gusto lang niya, diri lang siya. Ikaw gusto ka mo go sa plano sa Ginoo, siya, diri lang ko. Why? There is no agreement. Another makaigsunan, siguro nagsabay na mo, but along the way, daghan ka siya gusto at tuan. Dirita. Dito na po siya. Ato na po siya. Yes, you're moving forward, pero sige, zigzag. There is delay. Thank you, bro. Palapakan natin. The reason why I showed that to you because picture can paint 1,000 words in your mind. How can two walk together unless they agree? And this is where all the struggles, this is all where the trouble comes in when there is no agreement. Amen? Nakita po natin ang effect sa Pilipinas. Walang agreement. Nakita po natin yan sa ating mga bahay. Mama si Papa. Sometimes, walang agreement. Nakita natin yan sa boss, sa school, nakita natin yan sa career, nakita natin sa business. Everywhere we look, if there is agreement, there is no agreement, there is always argument. Hello? When there is no agreement, there is always what? Distraction, stagnation, burden. This is a principle, makaigsunan, that you need to understand. Dili ra ni ka panghitabo in a bigger scale. Dili ra ni ka panghitabo sa Pilipinas,
sa mga kumpanya, sa dinagko nga butang, tinuod pud ni sa matag usa nato. Amen. Mauna, ang pinaka-prayer ni Apostle Paul is this. Balikan natin sa Philippians 3 verse number 15. Let all who are spiritually mature agree on these things. So our heart, mga kaigsunan, as your pastors, as your leaders, as your spiritual parents, spiritual fathers and mothers, mga kaigsunan, we want you to come into a level of maturity. Because para po sa akin, maturity is not how many years are you in the church. Maturity is not how many times you come to church every Sunday or every year. Maturity is not about sitting there and then maminaw and then mauli. Maturity is this. Maturity is when you begin to understand yung mga taong hindi mo kayang i-understand. Maturity is kaya mong mahalin. You can now love the unlovable. Ang hina ng amen. Maturity is this, mga kaigsuunan. Kahit hindi man tayo pareha ng pananaw, pero kung makahimaya na sa Ginoo, largahan na to na. Murag hinay man ang amen. That is maturity. Dili sa tanang butang, parihatag hunahuna. Dili sa tanang butang, parihatag ginaisip. Kay lahi-lahi man ta, lahi-lahi atong mga backgrounds, lahi-lahi ang atong mga education, lahi-lahi ang atong mga environment, lahi-lahi ang atong mga linya, mga kaigsuunan. And yet, when it comes to God's purpose and God's will, we should agree together. Amen? Touch your neighbor, say, agreement. I believe this is powerful because the moment you understand agreement, there will be acceleration in your life, in your family, in what you do. There are 3 areas that we need to agree with, mga kaigsuunan. Number 1 is this. You need to have an agreement or agree on with God. This is the first and the most important agreement. Kinahanglan ang imong kinabuhi, imong kasing-kasing, imong hunahuna, nakasync sa Ginoo. Agree ba ang imong life sa Ginoo? Dili ba disagree, mga kaigsuunan? In the book of Isaiah chapter 55, sabi po dito, sabi ni Lord, yung thoughts ko are not your thoughts. Neither your ways, not my ways, declares the Lord. So sabi ng Lord, yung isip mo, ang layo sa isip ko. Yung paraan mo, yung wills mo, yung ways mo, kakaiba. Now, if that thing will happen, you put yourself in a position that is so dangerous. Kasi if you are not in agreement with God, meaning to say you are an enemy of God. Kisa dili gusto maging kalaban nimo si Lord. Kalaban na tanan, ayaw lang si Lord. Kasi I'm sure, talo ka na. Klaro? Kumusta man ang atong kinabuhi, naka-align ba kang Lord? From the very beginning, manggod makaigsuunan, ang tao gahig yung ulo. Giingnan ni Lord nga ayaw kauna nang naa sa pinakasentro nga pagkaon nga puno. Pwede nimo i-explore ang tanan pero ayaw ng puno of the knowledge of good and evil, and yet God, a man began to disagree with God and he said, no, I want to have my own definition of good and evil. Gusto na ako ang magbuot kung unsay maayo ug daotan nako. Instead, God, who's going to say to you, nak, trust my definition of what's good and evil. Sa layman's term, tanawa niya, murag sa balay good. Kisa na yung mga mama magpapatas daw kamot be. Wala ang uban, wow. Unsa mo si Mr. Bean, nigawas lang. Kitang tanan na yung mga inahan, amahan. At one point of our lives, makaigsuunan, bata ta, immature ta, wa ta kabalo usay tama og dautan. Tama? Muna usahay, mukat-katag hagdan. Tapos mo anay mo mama, no anak. Musaka.
No lagi anak. Mukat-kat gyud, mukuhag kutsilyo, mukuhag ani, pero ginasultihan ka sa imong mga, no! Why? Because our parents know what is good and what is evil. Pero ang bata nga walay hanaw sa kinabuhi, gusto lang niya dulaan ang tanan. Para sa iya ha, dula-dula lang. Because wala na develop ang maturity. Adam and Eve choose to decide, akong tama, ang akong mali, ang akong paghunahunag, tama o mali, ako na magbuot. Instead si Lord. And that's why men begin to disagree with God. Listen to me. Sin is more than just disobeying the rules. Sin is disattaching ourselves. We disattach ourselves to the agreement with God. Nawala na mga kaigsunan. Today I pray na ang pinakaunang agreement imong buhaton is this, Lord, I want to align back myself to you. I want, Lord, to align my plans to you. I want to align myself to you. I want to agree with you, Lord. Can I hear a bigger amen? Naka-agree na ba ta kang Lord karon? Ang uban, amen. Ang uban, marag, alanganin pagid, pastor, marag, wala pagid. Your thoughts are not my thoughts. Your ways are not your ways. In the book of Colossians, wala na diha, but the Bible says, God created everything. Everything that you see, the visible, the invisible, everything, the thrones, the rulers, the authorities, everything He created. He existed before all of these things. Wala pa ang kalibutan na anasya. Wala pa ning tanan na anasya. Hello? Wala pa ka naminyo na anasya. Wala pa ka ni graduate na anasya. Wala pa ka nakatrabaho na anasya. Wala pa kandidato na anasya. Wala pa ka nahimong successful na anasya. He was the first. Are you here? Naana si Lord. He was already established makaigsunan. And yet, kinsa man ta para magbuot, kinsa man ta para musultig, Lord, muna akong gusto buhaton. Diri kasagarang struggle nato. Because we are trying to negotiate our obedience with God. Mga negotiator, manggod tao sahay, mana si Lord, nak, dili man na linya sa ako, anak. Duha ka butang na pinaka-importante sa imong kinabuhi. Una, imong pagdawat kang Lord. Ikaduha, pagpili nimo sa imong minyuan. Hello? Kabalo kang dili siya, imong gipugos. Nayayay na noon imong heart. Hello? Kabalo ka nga dili ni nga opportunity para nimo, imong gipugos. Nayayay na noon imong heart. Kay usahay manggod, pag muana si Lord, alanganin ko anak. Tapos ma-feel man na nimo kay wala man kay kalinaw, wala kay peace. Isa'y nakatry na ana. Na kay decision pero murag, go dili. Kana pa lang daan, signal na nga wa kay kalinaw. Amen. Taas daw kamot pa sa nakatry na. Yes. Dami na natin, di ba? Tapos taon-taon mo na kag, daan palagi ko. Nasa huli na ang pagsisisi. Di ba? Ana si Lord, nak, dili. Pero usa yung inabuhat nimo, you negotiate. Lord, ani man gud ni Lord? Ani man gud ni siya ba? Negotiated obedience. Lord, sige, buhaton ako ni, pero, anita. Kuyawa, no? Diba? Kisa na Ginoo ninyo? Ikaw. Ana si Lord, nak, your ways, layo ra kay mo pamaagi sa kwa, imong hunahuna.
layo ra kaayo. Wa gid ka nakakita sa unahan, ako ang nakakita sa tanan. So the best thing that you need to do is to agree with me. God must be the final say. Touch your neighbor, say, you are not the final say. Usahay magud sipyat magud ta kay ani magud no? Ang mindset magud nato sa surrender mao ni. Lord, I give my life to you. Di ba? Lord, ako ning ihatag sa imo, Lord. Ihatag na ako ni sa imo, Lord. Labi na pag nasakitan na, labi na pag rana yung mga problema, Lord, ako ning i-surrender sa imo, Lord. Tapos, pagkaugma, matingala ka lahi ang lihok sa kinabuhi. Kay ngano, naalan di ay say gisurrender sa Ginoo nga part sa iyang life pero dili di ay tanan. That's not surrender is all about. I begin to understand makagsunan that surrender is not giving your life to God. Ulitin ko ha. Surrender is not giving your life to God. Kay mo na itong hunahuna sa surrender. Lord, hatag na ako tanan nimo. Imo na tanan. Okay? Pero nganong lahi man imong linihukan? Lahi imong sinultian. Lahi imong behavior. Lahi ang imong hunahuna. Lahi ang imong the way you do things. But surrender is this. Ready na kayo? Sinong handa na sa totoong surrender? Ito yung surrender. Lord, come. Take total control. Come. Take charge. Come into my life. Ikaw na magbuot. That is surrender. Kakaiba po yun sa Lord, I give my life to you. Iba rin po yung, Lord, come, take charge. Ikaw na'y gunits manubila sa kong kinabuhi. Ikaw ay magbuot, ikaw magdesisyon, Lord. Lord, ikaw na tanan, lahi na. Because the moment that's the kind of surrender nga imong gibuhat, maapektuhan ang outcome sa imong life. Every time you're gonna do a major, minor decision in you, anong sasabihin mo? Lord, imo ba ni? It's up to you. Alam mo, when you do that, you place yourself in the most secure place. Ang hina ng amen. You place yourself in the most secure place. You know why? Because the moment you allow God to take over, to take charge, to take total control over your life, your decisions, your destiny, mga kaigsunan, Isaiah 55 becomes a reality over you. That Lord, mas guwapo imong plano kaysa sa ako. Listen to me. I have a question. Ano maganda? Yung dream mo or yung dream ni Lord para sa'yo? Yung plano mo or yung plano ng Lord para sa'yo? So anong gagawin mo? Yung plano mo, yung dream mo, or yung sa Kanya? No question asked. It's a done deal, mga kaigsunan. Kung mas nindot iyang plano, dito ta. And what happened? You become unshakable. You are anchored to the center of His will, mga kaigsunan. Nga miski unsang bagyo, miski unsang pagsulay, mahitabo sa imong kinabuhi, mukalma ka. Baby, kalma. Baby, kalma. Di ba? Why? You know why? Because you are not in charge. You allow Him to take control over your life. You allow Him to take control over your situation. You allow Him, why? Because you are in agreement with God. Palapakan natin si Lord. Come on. So ayaw nag-appeal sa BB Club. Anong BB Club? Buot-buot Club. Ikaw ra magbuot, Lord. Ako rin ko. Oh, stop doing that. You're hurting yourself. You don't know what's ahead of you. Start aligning yourself to God. I said, Lord, I'm gonna align myself to you. Lord, hindi na ako negotiator ngayon. I am now a follower. I will obey. Lord, yes, Lord.
Yan ang pinaka-anointed na word na pwede mong sabihin ngayon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. So pag naay ginadili si Lord si mo anak, murag dili man ni-align sa akong kabubuton na. Kanang imuhang uyab-uyab karon murag di man wa man gina sa kumpulong na. Lord, sakit man kay na kay naka-invest na kay kung daghan kayo Lord, napalitan na ako siya cellphone. Tagaan na ako siya plan. Nak, mas may pagmasakitan ka karon kaysa sa mabungkag ka ugma. Amen. Hihi. Anto sa lang karon ra bitaw. Pero pagkaugma, smile na. Salamat Lord. Nakalaya na rin ako. Di ba? Hallelujah. Pero mao lagi na kay ngano, wala man tay agreement kay Lord. Seryosohon nato ni igsuon. Because si Lord, He is always there. He will never change. He loves you so much that He wants you nothing only but the best. Gusto niya ihatag ang pinaka-the best sa mo. But, dili manggod ta mga robot. Dili ta mga AI nga nakaprogram lang, yes, Lord, I will agree to you. I will come to church every Sunday. I will open my Bible. I will pray. Dili ta mga ingon ana. Naa kay ginatawag natong free will. Amen? Ang nation of Israel one time, na-jealous sila sa ilahang neighboring nation. Niadto sila sa isa ka prophet, isulti sila, taga-imig hari, ingna ang Ginoo bi taga-imig hari. So gistorya sila balik sa Ginoo. Ako lang inyong hari, ay namo pagitaglain. So kanang lahi man ang makita god. Taga-imig hari kayo. Sila na yung mga hari, kami way hari. Nga na si Lord sa ilaha. Kung naamoy hari, una, buwisan mo. Ikaduha, ipasulong inyong mga anak dito sa mga gira. Gusto mo anak? Bahala na maglisod ni basta na may hari. So sa gibuhat ni Lord, gihatag niya iyang permissive will, but not the perfect will. So sa atong kinabuhi, duha ka butang ang pwede mahitabo. Is it the perfect will of God or is it the permissive will of God? Kay usahay, sige tagpangayo sa Ginoo Lord, ihatag na lagi ni, nak dili lagi na para nimo, nak dili lagi na para nimo. Sige lang Lord, bahala na masakitan ko basta siya lang gyud Lord, bahala na gyud Lord. Sure ka na, bahala na Lord, bahala na. O gihat, gipugos gyud nimo. So permissive will ang nahitabo. Gitugod sa Ginoo, pero dili gyud iyang perfect will. Anong nangyari? Kasagarang hari sa nasod sa Israel, dautan. O kasagarang madautan ang ilang hari, madamay ang tibuok nasod. Kung wala untay hari, kung direkta lang untay sila sa Ginoo igsoon, I'm telling you, dili unta sila makaagi atong tanan nga ilahang giagian. Mangutana ko sa inyo, o si gusto nimo, perfect will or permissive will? Perfect will. Perfect will lagi para mag-excite mo. Perfect will. We want the perfect will of God. Not the permissive will. Why? Because permissive will is not in alignment with God. Isipin mo nga ngayon, is your life in alignment with God? Kumusta man imong kinabuhi? Naa ba sa linya sa Ginoo? Naa ba sa kabubuton sa Ginoo? Naa ba sa pulong sa Ginoo? Because once again, if you are in alignment with God, you become unshakable. You are anchored. You become unmovable, makigsunan. Unsa may moabot sa imong kinabuhi, Lord, you're in charge. Take control. And that's the reason why wala kay ta naratol, nagpanik. Wala, mag-people power na. Unsa na? Pamalit na mga bugas, pamalit na mga dilata. Puta, go back na kay. Nga na, mag-rally na ni tanan na. Chill. Saday ka, ikaw ang Ginoo. Kuhit tayo matapad nga, kalma, baby, kalma.
Marato lang ka kung ikaw ang nagbuot sa tanan. Hello. Buhi tayo tapanin na nga. Di ka Ginoo. Na-remember niyo mo to sa Surigao nga Ginoo? Nag-apply pa ka Ginoo? Nahitabo man na-apply pa ka Ginoo. Apply sa pagka-Ginoo. Pagkahuman, nagsamok sila. Taw-taw, gikaso gid ni, pangutana gid sa. Nang Pedro, Pedro siguro tayong pangalan. Ingon nila, Ginoo daw ka. Ito ba sa? Sa una. Usa na inahitabo. Resign ko eh. Nga naman, libog keng tao. Ang usa, gusto mo puti. Ang usa, gusto mo brown. Ang usa, gusto mo ilan. Ang usa, gusto mo init. Naglibog ko, niresign ko pagka Ginoo. Are you here? Right? May na lang atong Ginoo, wala ni-resign. May na lang wala siya ninaog. Isura ninyo, tubago yung mga pangutan nyo mo. Problema, eh. Prayer is not twisting the hands of God. Usahay man gud ang mindset man gud nato sa prayer is this, Lord, ihatag sa ako, ha? Ana si Lord, ay, aray ka. Pag di ni mo na ihatag, di na ko masimba ugma. Aray ka sa sige ako na lang ihatag. That's not prayer. Prayer is not manipulating God. Kasi kung ma-manipulate si Lord, dili sa Ginoo. Tama? Ano ang prayer? Prayer is aligning ourselves to God. Mo na prayer, imong ginalinya ang imong kinabuhi sa Ginoo. Dili nimo ginatwist ang kamot sa Ginoo sultig, Lord, ihatag sa kuha. Ang in prayer is this, Lord, linya ko sa imong kabubuton. Kung imo ning kabubuton, go ta diha. Amen. Mao nay prayer makaigsuunan. So i-check imong prayers. Paminawar ako nimong prayer nimo. Lord God, tabangi ko ani Ginoo, Lord, i-provide ni Lord. Lord kanang adtuan ni Ginoo, buhatan ni Ginoo. Ana si Lord, kinsa may Ginoo day nato diri ron. Murag ako ra may musuguan diri. No. When you come to God, you're always saying, Lord, I humble myself, Lord. Let your perfect will be done into my life. I'm in agreement with you, Lord. Sa imong kinabuhi, sa imong relasyon, sa imong mga hopes and dreams, i-align daw na kang Lord karon. Amen? Kinsay andam i-align ang tanan kang Lord. Karong orasa. Pastor, how will I know naka-align ko kang Lord? Simple. Una, naay kalinaw moabot sa imong kinabuhi. Naay peace. Naay peace na dili mahatag sa kalibutan. Patingala ka, lami adin, there is freedom. I can feel His peace. I can feel His favor in my life. I can feel His order. I can feel His direction over my life. There is a smooth flow of His favor, His grace, His blessing. I don't have to manipulate it. Dili na ako kinahanglan maniguro. Dili na ako kinahanglan maningkamot. This is just flowing. Flowing. Right? Muna, kasagaran makaigsunan, grabe mong paningkamot. 5 katuig, 3 katuig, pero naabot lagi nimo pero stress na kay ka. Naabot nimo mong gusto maabtan pero wala na ang imong agtang na sa imong alimpo. Tanan nimong eye bags na nay layer. 20 na ka layer imong eye bags. Wa na kay tulugay pag walay bilar, walay dollar. Woohoo! Ni dato lagi ka. Pero tungod kay lahi na balanse ang imong kinabuhi, na usab. The blessing of the Lord, it will make you rich, but He had no sorrows to it. Kung mahimo mang dato, ug I believe, mahimo mang gyud mong mga dato, mga taga CLC. Pero kanang kadato nga panalangin sa Ginoo. Amen?
Dili nang gikan sa imong grabing paningkamot, paning hawak, paning ilok, paning tiil, paning tanang paning imo nang gibuhat sa imong kinabuhi. Pero kung naa kay pabor sa Ginoo, ang 20 ka tuig nga trabaho sa tao, 20 ra ka adlaw sa Ginoo. Amen. Ang napulo ka tuig nga paningkamot sa tao, napulo ra ka adlaw sa Ginoo. So asa imong mapasilion, asa imong pilion? Katong grabe ni mga paningkamot or musuhan na lang ka, Lord? I trust you. I believe you, Lord. Pag abot sa opportunity, dili dahil ka ma-excite. Uy, kanindot pa ani. Uy, hala, sudlan nato ni. Ampo sa. Baby, kalma. Ampo sa. Hala, Japan. Hala ka, Japan. Hala ka, grabe. Hala, Amerika. Hala, business opportunity. Grabe. Kalma. Ampo. Tanang desisyon nga wala ni agi sa ampo. Later on, lahi imong ampo. Instead unta nga, Lord, salamat karon, Lord, naunsa naman ni Ginoo. Based on your experience, pila sa imong mga desisyon nga imong giambakan dayon nga wala nimo gikonsulta sa ampo. Og mauna ang dahilan karon nganong nag-apas-apas ta. Smile lang sila sa couple. Kaila lagi ka sa kwa, pastor, marag naagi kay TV diha sa imong balay ba? Nakita gini mo sisit. No, it's the Lord's. Right? Pero kung nikalma lang unta ka, maghulat sa saktong panahon. Sa tama nga sitwasyon. Amen? Hallelujah. Kung ikaw mo ampo ug magpaabot, ihatag ra gyud ni Lord para di ka magbagot-bot. Amen. Palakpakan sa nato si Lord be. Ginutapan nimo dili solusyon ang dali-dali. Tanang nindot nga butang sa kalibutan, ginahulat. Murag hinay man ang amen. Tanang pagkaon nga dali-dali, dili healthy. Ang tawag na fast food. Instant noodles. Tama? Pero ang tanan nga dugay kay kaghulat, fine dining, ginaluto man gud na. Tanang lami is worth the wait. Amen? Tanawa, gihulat nimo sa dugay na kaayo. Lami kaayo. Ay! Di ba? Amen? Wala na. Kit-an man gud nimo, Lord, ani di ni no? Dili man ka mo harvest dayon pag tanom nimo. Tanom nimo, pagkaugma harvest dayon dili ay. Hulaton nimo na nga motubo. Alagaan pa ganin mo na, bisbisan pa ganin mo na. Ug moabot ang sakto nga panahon nga mo harvest na gid ka. Kay ang tanang nindot nga butang sa kalibutan ginahulat. Murag hinay man ang amen. So inatapa di mo pagkat-on nga maghulat. Sorry to tell you ha, pero ang generation karon gusto gid nilang instant karon na. Now na. Gusto nila karon na dayon, dili pwede makaigsunan hulat ta. Hulat. Ingatapan mo hulat, ha? Naay ginaluto something si Lord Sima. Pastor, dugay na kay ko naghulat, Pastor. Grabe na akong hinulatay, Pastor. Okay. Ang next pangutana, naka-align ba ka? Kay pwede naghulat ka, pero wala ka naka-align. If you don't align, you will be left behind. Amen. Pastor, naghulat ko, Pastor. Uy, niagi na. Hagbay ra. Kaya nga no di ay, nabisi mo ko, Pastor God. Wala ko naghuna-huna ba? Dapat naka-align. Na ay agreement. Waiting with expectation. You don't wait, igsuon nga murag passive. You wait actively. You wait serving the Lord. While you're waiting, you're praising. While you're waiting, you are serving. While you're waiting, makaigsuonan, you are praying. While you are waiting.
Dili ka tong tao nga, bahala na sila. Dili, karay. God takes control. So kung naa ako'y gusto nga makita sa inyo karon, in order for you to become mature, mao ni. Ang mature nga mga tao is this, Lord, imo ba ni? Lord, move ba ni mo ni? Decision ba ni mo ni? Lord, giya ba ni mo ni? That's the kind of people nga mature. Dili tanang gwapo, God's will na. Amen. Dili tanang gwapa, God's will na. Hindi lahat ng kumikinang diamante. Ang iba, butilya lang, lubuts, baso. Suhulata, susiha. Pag abot sa saktong panahon, makita nimo ang kamot sa Ginoo, mulihok nimo. Palakpakan nato si Lord. Come on. Nabay kinistorya si Lord sa inyo karon, igsoon. Salig kang Lord. The Bible says, he who put their faith, trust in the Lord will never be forsaken, will never be put to shame. So kung musalig ka sa Ginoo, tubagon gid ka ni Lord. Ikaduha, agreement with God ang una. Ikaduha, agreement with yourself. Mong kaugalingon. Kaya ang pinakagrabe nga kalaban nato dili ang sagawas. Ang pinakagrabe natong kalaban kita mismo sa atong sulod. Kasagarang mga tao mga kaigsunan, they are right now imprisoned. They are imprisoned from insecurity. They are captive in chains with comparison. Mo na ang ilang kinabuhi, low self-esteem. Di nimo makita imong kaugalingon nga gamiton sa Ginoo. Dili nimo ma-appreciate imong kaugalingon. Sa imong kaugalingon pa lang gani, nag-away na gani ka sa imong kaugalingon? How can you expect nga dili nimo awayon imong mama, imong papa, imong amigo? Kung ang imong kaugalingon pa lang daan, dili na ka nagkasinabot. You are already enemy with yourself. Tanaw ka sa salamin, pangita, ginimo, batabok na kay ikaw. Wala na ikaw, nagawa sa imong bugas, tanawa ra gadum. Uy, kamaot na lang ginimo. Ako ba siguro dili ingon ana, pero sometimes you're so harsh to yourself. Grabe ka, 30 na ka, wala pa ka ani. Tanaw mga classmate nimo, dato na. Mga anak na, grabe na kayo. You always compare yourself with other people. Tanawa ubang pamilya dato na sila kita, wala pag yun. Oh, grabe naman ni. You're always comparing yourself. And what will happen? You are not in agreement with yourself. You're doubting yourself. David said, I praise you, O Lord, because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful and I know that full well. Look at this. The prayer of David, klaro kayo niya na siya, Lord, salamat nga imo kong gihimo, Lord. Fearfully and wonderfully made. Pag ikaw palang daan sa imong sulod, insecure na ka, you will never be secure outside. Ang tao nga insecure sa sulod, insecure pod sa gawas. O sa himay tabo sa tao nga insecure. Gusto niya, siya lang perminti. Ako, kay kinahanglan man ako pakauno ng akong insecurity. Butangi ko ani. Wala niya nakita kung kinsa gid sa ang iyang value sa Ginoo. Ug kasagaran makagsunan mauni ang dako kay nga problema. Kay wala tay agreement sa atong kaugalingon. Wala nato na pasaylo atong kaugalingon. Daghan kay tag expectations, daghan kay tag comparison sa uban, pero wala pag yun nimo na dawat, wala pag yun nimo na embrace, wala pag yun nimo na pasalamatan si Lord para sa imong kaugalingon. Nganong na anak man ko ani nga pamilya, nganong itom man ko, nganong putot man ko, nganong pislat man akong ilong, nganong ani man ko, daghan kay tag gusto ireklamo sa Ginoo. Hello. Hilo man. Wala karon, daghan kayo mga ginatawag nilang kanang sa tuwang tao na, depressed. Not to make fun of this, mga kaigsunan, this is reality, this is true, this is happening in our generation. But depression, ang root ni Ana is wala siya agreement with himself. Tanaw niya, tanan niyang buhaton, failure. I cannot amount to do anything.
Dili niya kabalo mo appreciate ug mo celebrate sa iyang mga success. Today gusto ni Lord ma-overcome nimo na. Marag hinay man ang amen. Kung si Lord ni salig sa imuha, kinahanglan magsugod na pagkagsalig sa imong kaugalingon. Kung gipakamatyan manggani kag ni Lord, ikaw ni Lord, gihatag niya yung kinabuhi para nimo. Ingon ana ka kay special. Touch your neighbor, say, I'm special. Amen? Tanang kamot. Ana. Come on, everyone. Tapos, 1, 2, 3, gaksay mo kagalingon. In a good job, self. Amen? Dili obligasyon sa gobyerno, dili obligasyon sa imong mama, sa imong papa, sa imong best friend, sa imong palibot, nga higugmaon ka. Kinahanglan ikaw una ang makat-on og higugma sa imong kaugalingon. Ikaw ang una igsuon nga makat-on nga mo appreciate sa imong kaugalingon. Ayaw pagsalig og appreciation sa gawas. Ayaw pagsalig mga kaigsuonan. Kaya kung sige nimo nagpangitaon, kasi may mo appreciate na ako. Nag-appreciate lang kakalit. You have beautiful smile. Ikaw na, ikaw na, ikaw na. Ang tao nga walay value sa iyang kaugalingon o will always settle for less. Tama? Isa ka imong value. Gihatag gud ni Lord ang iyang kinabuhi sa imuha. Ang imong value wala na igsuon sa imong educational attainment. Wala na sa imuhang naabot. Wala na kung unsay naa nimo ron. Though right now ang kalibutan mo nang ilang pag-price sa tuwa. Pagtan-aw nila, daghan kag kwarta. Daghan kag ana, daghan kag valuable ka pwede ana. That's the world. Pero si Lord wala sa ingon ana. Ang Ginoo wala gatan-aw sa panggawas, ang Ginoo gatan-aw sa atong kasing-kasing. Tan-aw si Lord sa imuha, grabe nga akong anak. It's precious, valuable in my sight, fearfully and wonderfully made. Next verse, sino mo yung next verse? Grabe ni makaigsuunan. Next verse na. Yung masterpiece. Ephesians. For we are God's what? Sigaw mo. One more time. Masterpiece. Kasabot kag masterpiece. Obra maestra. Masterpiece, walang katulad. Original. Tanawin ta pa rin nga, original ka. Dili ka made in China. Amen? Original ka. Masterpiece ka. Grabe. Itong niadto mi sa Manila, na Coliseum dito sa Manila, na museum sa Manila. Dako kayo dito itong painting. Hastang mahala lagi. Awan, wahala. Kapag tanaw na mo dito sa kilid, masterpiece din ni Juan Luna. Kailan mo ni Juan Luna? Tagahuna man na siya. Juan, joke lang. Painter ba? Pilipino. Bayani nato, Juan Luna. Giagi niya ang iyahang pag-express sa iyahang subo sa atong nasod, pinaagi sa painting ba? Hastang mahala diyan ang painting nga. Masterpiece. Obra maestra. Kasi nag-iisa lang, walang katulad. Tanawin ta pa din na, nabay kay kapariha? Ay mugtuan ang multiverse. Kasi sa laing multiverse, pastor, na ako'y kaparihan. No, wala kang katulad nga eh. Nag-iisa ka lang. Imong fingerprint, walay lain makasundog, ana. Imong mata, isara na, walay lain kapariha, ana. Kanang imong ilong, hallelujah. Bahalag mura na sa kanang
Kay paghimo man ko daw sa Ginoo sa Pilipino, nakusgan niya huyop pa. Muna nilubo gamay bitaw. Pero salamat sa Ginoo ang atong ilong igsuon, ang bangag nasa ilalom wala sa taas. Imagine na ninyo kung naa sa taas, di ba? Pag mag-ulan, mag-ana ta. Kay pag dili magpayong, malumos mo talaga. Si so and so nalumos kay ni ulan. Wa nakatabon. So ang atong payong naa diri igsuon. Grabe. You are fearfully and wonderfully made by God. Amen. 23 chromosomes from your mother, 23 chromosomes from your father, combined together, it creates a 4 nucleotides. It becomes a one single DNA in your body. Kung kuhaonin mo ng one single DNA, stretch that, sabi ng mga scientists, mga kaigsunan, it will reach about 6 feet, one DNA sa imuha. And you are 75 trillion DNA in your body. Every 5 seconds, nagpo-produce na naman ng another 75, another 75. Kung i-stretch mo ang lahat ng DNA mo, mga kapatid, iikot ka sa buong mundo 7 to 6 times. According to science and according to these experts, mga kaigsunan, kung basahon ang imong DNA, sa usan imo ka DNA, basahon, sa isa ka DNA igsoon na ay 3 billion characters. And according to the experts, listen to me, it will take them 94 years para basahon ang isa nimo ka DNA. And you have 75 trillion DNAs. Mo nang nag-decide sa color sa imong buhok, sa imong mata. Kung basahon ka sa scientist, 94 years bago nila mabasahan ang usan nimo ka DNA. Kung isa-isahon nila per second. Pero naay mas nakailan nimo. God knows me more than I know myself. God knows me more than the doctor know me. More than science, more than technology, mga kaigsunan. God knew me. Muna ayaw i-allow nga ang opinion sa uban, ang pagpakadaot sa uban, ang mga mindset sa uban, mo na ikaw, no. Reject that. Sabihin mo sa kanila, you don't know me. Because you are not the one who created me. You don't know me. Because you're not the one who died for me. You don't know me because you're not the one who formed me in my mother's womb. I know somebody that knows me, and his name is Jesus. He gave his life for me. I am valuable. I am precious before him. So stop degrading yourself. Stop walking in insecurity. Stop walking in comparison. Amen? Paggawas ni mo niya sa Carp Auditorium, lakad matatag. Heads up. Adto sa mall, bahalag way kwarta. Amen. Ayaw pagpalabi, basig ma brother. Peace and love lang. Woo! Woo! Grabe ka. Kinsa man sila. No si balasi. Right? Muna ang yawa, pagdauton ka, pagbutangan og mga bakak, imong hunahuna, mga lies, mga nang yawa si mawala kay future, di ka makaabot, ani, ma-fail ka, ani. If the devil right now put lies in your mind, tell him, shut up. Shut up. Human na ang plano ni Lord sa akong kinabuhi. Done deal na to. Wala na kay mabuhat para mausab na ang plano ni Lord sa akong kinabuhi. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Hallelujah. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a wonderful. Asa man diha ang plano sa yawa daw be?
So karon you have to agree with God and agree to yourself. Sakto nga agreement? Kaya pag walay agreement o sa mahitabo, opposite ang mahitabo. Plano ni Lord, diri imong plano. Mas stagnant ka, madetour ka, madelay ka, maderail ka, madistract ka. Dahil nakuha, kisay andam karon murag isa ka na nila, lakad matatag. Lord, salamat. Hallelujah. Ikatulo, pinaka-last. Sa number 1, agree with God, agree with ourselves. Kini ang isa ka mga importante, agree with others. Let all who are spiritually mature agree on these things. Sabi ni Lord, love one another as I have loved you. This is how the world will know that you are my disciples if you love one another. Love is not just a suggestion, it is our signature that we are the disciples of Jesus. Listen to me. Hindi man siguro tayo magpareha-huna-huna. We cannot come to that level of think alike, but God wants us to love alike. Not think alike, love alike. Let's agree together. Let's live in unity. Let's live in harmony. Muna ang yawa mga kaigsunan, gusto niya gubaon ang relasyon. Because the moment maguba ang relasyon sa matag-usa, maapektuhan ta. Okay? We have to agree with one another. Dapat the more ta nagtikadugay sa Ginoo, the more nagtikadugay ang relationship, the more nagtikadugay ang as husband and wife, dapat nas nagiging tumataas yung level of agreement. Tama? Dili magtikadugay, magtika-disagree naman hinuon. Magtikadugay, magtikaluoran. Kita niyo atong banda, they have been playing for how many years? I think nagkuyog na sila makaigsunan for almost 17 years. Muna sila, mata-mata na lang na sila. Chorus na. Ending na. Mata-mata na lang. Why? Wala na. Una-una pa lang agreement na. Kay magtikadugay, mas magtika-agree mo isa't isa. Di ba? Mag-asawa? Wala na gani, isa lang gani kasiplat. Wala na, nagsinabtanay na dayon. Di ba? Amen, mga mag-asawa diha. Amen, Pastor. Isa pa lang ka-word. Anino pa lang. Linakwan pa lang, kabalo nagigkas, yan na. Sa church, dapat ganon din. Magtikadugay ka kang Lord, dapat musamot ka o ka-align kang Lord. The Bible says, makaigsunan, that every day, when we have an encounter with Jesus, we are being changed every day from one glory to another. We are being transformed from one glory to another. So every day pala, nag-i-increase ka. Every day pala, natatransform ka. Every day pala, mas lalo kang naa-align kay Lord. Ang hina ng amen. So in other words, mga kaigsunan, kung mas nindot ang imuhang past kaysa sa imong future, something is wrong. Insulto kayo sa atong kaugmaon kung mas nindot ang atong kagahapon. Utrohon ako ha, insulto sa atong kaugmaon kung mas nindot ang atong kagahapon. Sa una, grabe mi. Sa una, anak mi. Sa una, close kay mi. Sa una, active kay ko. Sa una lagi. Pero kung tinuod ka naka-encounter kang Jesus, you are being changed every day. You are being conformed every day. You are being transported every day. You are being promoted every day. Meaning to say, mas gwapo imong kaugmaon kaysa sa imong kagahapon. Kung nindot man ang nahitabo sa 2024, mas grabe kalabihan ka nindot ang 2025. Kung na-align ta kang Lord. Dapat the more day ka magtikadugay kang Lord, the more ka magtika in love. Diba? Mura ko gatong
Nitibo nga niabot sa Davao City. Tapos niadto bitaw sa Mandarin, nag-order og halo-halo. Tingala siya, una niyang kaon sa halo-halo. Ang pinakauna niya nakaon katong ice cream. Lami. Lami daw. Ikaduhan niyang scoop. Ang gatas na, mas lami. Mas the more niya tuslok nga to sa ilalom. Siyempre, ang mga gulaman dito, ang mga sanata, sa tawa na ka ng mga buko pandan. Makapuno. Sige, nagsaka. Sige, sa kaon, mas lami. Mas nagtikalalom, mas nagtikalami. Ana dapat. Mas nagtikalalom ka kay Lord, mas nagtikalami. Nagtikadugay ka nga Lord, mas nagtikalami. Wala, naduhan na lang nag-amin. Oh. Tanawa, human sa encounter, naadiri mga naka-encounter. Grabe encounter. Grabe, fire. Thank you, Jesus. We love you. Ikaw nga human nag-encounter, nasa likod. Human na may anak. Di ka na Maria. Hello? Mga bago pa magana sila sa Ginoo. Wa pa na sila nakatilaw. Dili dapat. Kay dapat mas the more ka nagtikadugay kang Lord, the more day ka mas nagtika in love kang Lord. Hinay na gid ang amen. Sa mag-asawa dapat mas the more nagtikadugay, the more nagtikalami. Amen. Dapat na-master na ninyo ang kiss. Kahilas, Pastor, matiguang na ta, Pastor. Labi sa una, magkawat-kawat. Asa ka karon. Magkita ta. Karon? O sige, master. Ha? Anak yun na siya. Di na mausap. Tanawa, mo na'y batasan niya. Nagtikadugay, ang gugmanawa na. Manawasahay, di ko kasabot ba? Dapat magtikadugay ka sa Ginoo, magtikadugay ka sa relasyon, magtikalami. Pero nga doon nagtikadugay, nagtikarelax naman. Pila ka tuwing sa Ginoo? 30 years na, Pastor. Amo ba? Professional na. Professional Christian na. Praise the Lord. Hallelujah. Kamo na pod. Mga bata, mga young people, kamo na po ikiat. Sa una kami may kiat-kiat. Kamo na pod karon. May mali. Sabi mo may mali. May mali. Kay dapat magtikadugay ka sa Ginoo, magtika-power ka. Magtikalami, magtika-in love, magtika-align. Dapat ang atong relasyon, magtika-dugay, dili, magtika-familiar. Amen? I-compare man nato. Mas gwapo ang simbahan dito sa gawas kaysa diha. Mas gwapo tong pastor dito kaysa diha. Mas gwapo to ilang building kaysa diha. Magtikadugay ka, magtikalami. Murag hinay ang amen. Woohoo! Kasi andam sa agreement. Agree with each other. Dapat karon pa lang daan igsoon. Pag tanaw nimo si mong leader, wala na, okay na, tahoy problema, miski asa. Why? Because you are now one with heart together. Amen. Dapat nagtikadugay ka sa CLC, nagtika in love ka kang Lord. Dili pagsugod nimo kang Lord naka sa unahan. After 5 years na nakastunga-tunga. After 10 years na naka sa likod. After 20 years, magtindog-tindog na lang ka sa likod. Kamo na pod karon guys ha, kamo na pod. Dili ingon ana. Fall in love with Jesus every day.
Grasya sa Ginoo igsoon, 23 years na ko na mastor. 23 years. Musulti siguro mo, pastor, 2 years old ka nag-start pa mastor, kay mararama kag 25. Uhahay! Isa ra gid akong gipangayo sa Ginoo sa 25 years, sa 23 years na na-master ko. Lord, never take away my amazement. Mura gid ako ginapangayo perminti, Lord, never take away my amazement. Gusto ko, Lord, perminti ko ma-amaze. Pag matana ko sa buntag, I'm amazed by your love. Kabalo ang mga staff diri, kabalo ang mga leaders diri, kabalo ang mga admin nato, kabalo ang atong mga directors diri. Never ko musaka sa stage nga murag, sige, humanon lang nato ni. Never mo makakita si Pastor Joel nga mo settle lang. Humanon lang nato natong wali karon. No, I always give my best. I always give everything. My heart, my everything. Why? Because, Lord, please, ayaw tanggala ang amazement to serve you. Ang amazement to be there for you, Lord. Pag-abot sa worship, Lord, ayaw tanggala, Lord, ang amazement to worship. Kasi maabot ang panahon igsuon. Pagdugay na ka sa Ginoo mo, relax na ka mo, chill na ka. Pero no, dapat the more ka nagtika align, the more ka nagtika alive. Amen? Especially sa tong gugma sa matag usa. Today, kumusta man imong alignment sa Ginoo? Kumusta man imong alignment sa imong kaugalingon? Kumusta man imong alignment sa imong leaders, sa imong isig ka tawo? Nganong powerful kayong alignment? Tungod ani nga verse in Matthew 18:19-20. 18:19-20. Tanawa ra gud Matthew 18:19. Again, truly I tell you that if two of you on earth, ano daw? Lakas mo? If two of you on earth agree about anything they ask for, it will be my Father in heaven. That's the power of alignment, of agreement. Nga kung naay duha, miski duha lang, mag-agree together, mag-ampo, something will happen. It will be done. The moment nag-agree ang duha, done deal. Touch your neighbor, say, done deal. Muna ang yawa, gusto ka niya i-divide, i-destroy. Why? Because if there is no agreement, there is argument. If there is no alignment, there is no acceleration. You cannot move forward. Right? That's why the enemy is hiding this truth among us, mga kaigsunan. Ngang atua di ayang grabe nga power is naa sa atuang agreement. Muna kung naay away ang mag-asawa, walay tubag sa pag-ampo. Hilom naman. Kung naa kay away, naa kay bikil sa imong leader, sa imong pastor, lisod matubag imong pag-ampo. Nalaghinay man ang amen. Mabito na sa Bible, klaro kayo, bago ka mag-ampo, ato sa imong tao, imong kauban, imong brother, imong sister, pangayos ag pasaylo dito, ayuha sa imong kasing-kasing, kaya nga naman, sa Ginoo man gud importante nga, nindot ang flow na ay alignment. Kay lisod kayo ni Lord, tubagon imong pag-ampo, mga kaigsuunan, o niya naa kay away sa imong isig katao. Muna, klaro kay sa Bible, nga before ka mo ampo, pangayo usag pasaylo, pag-reconcile sa. Amen. Maraghilom na lagi. Bantog ra pastor, no? Daghan mo kalaban good. Ikalaban ako to nag-post sa Facebook ba niya, giaway na ako dito. BBM manggod siya niya, Duterte manggod ko niya. Away lagi mi. Unya, unsa may napala nimo? Wala. Ay, nganong gilaban man nimo? Ayaw away, sa pakig-away, nga miski ikaw pa'y mudaog, wa kay makuha. Murag hinay ang amen. Oh.
Nakig-away lagi ka nya ikaw ni daog unya unsay may nakuha nimo? Wala. Garbo lang. Oh. Klaro kay Bible ha? Tanan nga nag-agree mahitabo. Pero pag nag-disagree, pag naa kay kaligut-gut sa matag usa, tanan nimong prayers, maala gid si Lord, ops, hold lang sa. Kay wa pa naalay ng kasing-kasing. Amen. Mangutana kog honest nga pangutana, og I pray for honest answer. Naabay mga kinahanglan i-deal ni Lord sa atong heart karon. Na ba kay kinahanglan pasayloon, i-release, sultian nga mag-ayos na tabi kay murag di gini matubag akong pag-ampo ba kung di ta mag-ayos ani. Pastor, wala man ko kakabalogod pastor sa sitwasyon. Dali ra man gud nimo sulti nga pastor nga i-forgive pero sakit man kay pastor. Lagi. Pero dili man na kinahanglan nila, kinahanglan man na nimo. Amen? Gusto man kaha ka matubag ni Lord imong pag-ampo. Gusto man kaha ka ma-set free. So kinahanglan mo release kag forgiveness. So pastor, usay buhaton nako karon. Simple lang. Una, i-humble imong kaugalingon. Humble yourself. Ay napaghunahuna karon kung kinsay tama, kinsay mali. Choose unity. Choose forgiveness. Choose reconciliation. Ay napasaka imong garbo nga, mas tama manggud siya, mas tama mangugo, ani manggud ni, ani manggud na. Paubos imong kaugalingon. Amen. Tulo na lang nag-amen. O sige, ikaw bahala, kay imo man ang kinabuhi. Pero useless imong alignment sa Ginoo, useless imong alignment sa imong kaugalingon kung dili pud ka align sa isig ka tawo. I understand, dili na ito ma-please ang tanan. Ug wala po ko nagsulti nga forgive and forget. Kay feeling man gud nato, himo mo pastor, pagpasayloon na nako siya, makalimtan na nako tanan. Di gyud nako kalimtan ang tanan. Diba? Tinuod man na makagsunan. Kisa diri sa inyo nakapasaylo, I forgive you, pero nakalimutan na bantay ra gyud ka ugma. Dili man na tinuod ka ng forgive and forget, di na tinuod ay mugtuan na. Unless na amnesia ka. I forgive you. Kinsa gani ka ato? Kinsa gani mo gibuhat no, di na tinuod. When you forgive, sometimes dili gyud nimo ma-forget. Pero unsa gibuhat nimo? Forgiveness is the first step of saying, Lord, ikaw na'y bahala niya. Basta ako, di na ko mabalos. Mo na'y forgiveness. Murag hinay man ang amen. Mo na siya. Lord, ikaw na'y bahala. Lord, i-forgive na ako siya. The moment imo nang gihimo, gi-release nimo ang imong kaugalingon. So una, humble yourself. Ikaduha, ayaw pagtanaw kung kinsay tama, kinsay mali, kinsay ani. Pilia nga ma-reconcile mo. Ikatulo, are you ready? Andam, do the first move. Kung muduol sa, ako siyang pasayloon. Ana pa tong isa, kung muduol pod siya, ako siyang pasayloon. Kung kamong duha, naghinulatay. Og niabot ang forever. Right? Do the first move. Tulon pride. Amen. Wala na. Listen na. Ikaw pat, speak life. Speak life. Release blessing. Amen? Yes, the damage has been done. The words has been said. Daghan na nahitabo. Pero remember this, mas dako gihapon ang giandam ni Lord sa unahan kaysa sa imuhang karon. So choose to be reconciled. Today,
let us agree on. Amen? Agree on to God. Number 2. Number 3. Let's all stand up. Come on. Hallelujah. Salamat, Lord. Sige, una. Number 1 muna tayo. Can we just make a short prayer? Sabihin natin, Lord, I align myself to you. Lord, I will put my trust in you, Lord. I will agree on your will, on your plans in my life, Lord. Sige daw. Just between you and the Lord today. Come to Him. Surrender to Him. Siguro yung mga plano nga, ikaw ra nagdiretso. But today, God, you can just come to the Lord and say, God, I surrender all of these things to you. I have been doing things my way, Lord, but today, I surrender to your will. I surrender to your ways. Holy Spirit, thank you for speaking to us. And I want you to go to the number 2. Start aligning yourself, loving yourself, believing in yourself. Forgive yourself today. Sabihin mo, self, I forgive you. Self, I will accept you. Maybe this is the healing that you need today. Start loving yourself. Do not be harsh to yourself. As the Lord loves you, start loving yourself as well. And then number 3, start releasing forgiveness to others. Humble yourself, reconcile. Lord, forgive me. Lord, I release this person. I release this person, Lord. Forgive me, Lord. Importante kayo ni para sa kuha, importante kayo ni para sa Ginoo. Kay dili ko gusto mo gawas taning lugar ang atong pag-ampo wala gihapoy effect. So right here, right now, makaigsuunan, ayaw i-allow ang enemy nga mabutang og pride, lies sa imong hunahuna. Deal with it now. Pinakauna, kung duol ka sa imong asawa, duol ka sa imong bana, can you speak to each other and say, forgive me, I'm sorry. Have an agreement with each other. Come on. Kung na may mga panahon nga nag-away mo, nag-disagree mo, huna-huna kag daotan, go. Go to your husband, to your wife. Kung naaman siguro diri imong mama, imong papa, samtang ilahan ang ginabuhat, pwede nimo sila adtuan karon. Sige daw, adtuin na imong mama, imong papa. Pwede sultian nimo sila, ma, forgive me, I agree with you, I align myself to you. Masaylo ako, ma. Kaya dili na ito gusto igsuon nga move forward nga naa ni mga grudge atong kasing-kasing. Klaro kay sa Bible, dili gyud matubak ni Lord atong pag-ampo kung naatay mga ingon ani ginadala-dala. So adtuay imong mama, imong papa, pwede nimo sila textan karon, pwede nimo sila adtuan right now, okay, go. Go if they're here today, kung naay mong igsuon karon dinhi, adtua siya, sige. Kung naay mong best friend nga nag-away mo, na may disagreement sa una pero wala gid na settle, murag ka nang nahanaw ra bitaw siya, kanang murag naglutaw-lutaw ra bitaw siya. Right now, this is the best time to go and say, friend, forgive me, I'm sorry. Please find in your heart to forgive me. Come on, go. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mamaya, before we go home, before we go out, find time to go to your leader, to your pastor, to your network leader. Puntahan mo, sabihin mo, Pastor, I will align myself to you. I will align my heart to you. Gubot na kayo ang Pilipinas. Gubot na ang kalibutan. Dili na nato dungagan. Amen? Dapat ang church, ang simbahan is a safe place. Nga makaanhi ang mga tao, makaanhi ka din nga kaya nimo i-express ang imuhang kasing-kasing.
Namusulti kag Lord, salamat nga diha sa imong presensya. Safe ko kanimo, Lord. Taas nato tumakamot sa Ginoo right now. Lord, salamat sa imong mensahe karong gabi. Salamat, Lord, nga imuhang ginaistoryahan kami, Lord, sa pamaagi nga among nasabtan. Ug I pray nga dili lang kutob sa among pagpanabot, Lord, kundi among i-apply para mausab ang among mga kinabuhi. Dili namo i-allow, Lord, ang mga bakak sa yawa, Lord, nga muhari sa among kasing-kasing. Ang pride, ang bitterness, ang unforgiveness, ang pagbuot-buot sa among kaugalingon, amo-amo ra, Lord, amo ning gina-reject ni tanan. Ug karong orasa, Lord, pilion namo nga musubmitar mo align unang-una sa imong kabubuton. Lord, pasaylo ami, Lord, kung naay mga desisyon namo, Lord, nga kami ra gyud nagbuot-buot nga wala gyud ka, wala namo gi-consult in prayer, wala namo gi-consult, Ginoo, sa spiritual authority. Lord, today, God, forgive us. And by your help and by your grace, Lord, magsugod mi Ginoo og bag-o, magsugod mi fresh. Nga gikan karon, Lord, take full control, take charge, take dominion, Lord. Ikaw ang maghari, ikaw ang mag-una, Ginoo. Dili na kami, Lord. Ikaw mismo. Ug tudloi pud mi, Lord, nga higugmaon ang among kaugalingon. Dawaton, Lord, ang among mga kaugalingon ug i-develop ang mga kaugalingon sa imong gi-design ug intention para kanhamo, Lord. Dili namo i-compare among kaugalingon ngadto sa uban nga mas hawod, mas kuyaw ni sila. Kundi, Lord, among tudluan ang among kaugalingon nga maghimong papasalamaton. Thankful nga na kanimo. Og Lord, karong orasa dili namo, Lord, itugot nga mupadayon pa ang usa ka oras, usa ka adlaw, usa ka semana, usa ka bulan nga dili mao ang among kasing-kasing ngadto sa isig ka tawo, labi na, Lord, sa kauban namo sa simbahan ug among mga leaders. Lord, tudloi mi, Lord, nga mo humble sa among kaugalingon. Tudloi mi, Lord, nga mo forgive. Tudloi mi, Lord, nga kami ang muuna for the sake, Lord, of unity and peace. Lord, salamat nga imuhang ginaayo ang pamilya, ginaayo ang marriage karon, ginaayo ang mga relationships. Kay tungod ni aning tanan, Lord, you said in your word, 2 or 3 are gathered together in my name. Where 2 or 3 are gathered in agreement. Everything that they ask, anything that they ask, it will be done. Thank you, Lord, for this promise. It will be done. So I speak life. I speak the favor of God. I speak breakthrough. I speak miracles in Jesus' name. I speak healing. I speak provision. I speak right now justice. I speak redemption. I speak salvation. In the mighty name of Jesus, I speak the revelation of Jesus over you. I speak multitude right now in Jesus' name. Where there is unity, there is power release. So Lord, thank you. Thank you, God, for speaking to us. Thank you for dealing with our hearts today. Salamat, Ginoo, sa imong presensya karong orasa. We are forever changed. We are forever transformed. In Jesus' name. Come on, in agreement, all say amen.